हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर समस्ते भल थे। आम बहुत भलरे अच्छु। आई व्लॉगटा एक्चुअली हूँ 2 दिन व्लॉग जो दिन फादर्स डे थिला माने 18 तारिख रविवार देन ता पूर्व दिन शनिवार व्लॉग 2 दिन मिसिकी गोटे व्लॉग मुझे शूटिंग तो बहुत दिन रही जाइला जापारे जमीक बहुत लेट भी गला बट मुझे एडिट कर पार नी से पोस्ट कर पार नी आमतीक देखुं ये प्रिंस पूरा रेडी हो जाइए रेडी कहीं ना सी बाहरी जी तार मामू घर को जीव बोली आम रेडी करदे रेडी हो सारापर यहाँ आज पापा ताप गोटे न्यू टॉय आनी देते तो से खेलुची एक्चुअली माने यही फादर्स डेटा हूँ प्रिंस आ पापार फास्ट फादर्स डे तो मुझे माने बहुत स्पेशल बनवाई चाहूँगी आ मेमोरेबल भी तो मुझे किसी प्लानिंग करी आगु बहुत आगु एमती करके रखी बट मो मार देह टे खराब हो गला तो मुझे देखापी बाहर थी एक्चुअली मार गोड़े कौन प्रोब्लेम थिला तो से माने एते जोर गोड़ पेन है से माने सप्ताहे कह माने गोटे वीक भी से माने चली भी पारे ठीक से मत भी टे भल लगुन माँ को देखापी बहुत इच्छा थिला तो मुझा शनिवार दिन बाहर थी घर को जावाई माँ को देखा करने माँ को टे देखा करके आसवाई आम शनिवार दिन घर को बाहर थिलु रविवार थिला फादर्स डे बट हजबैंड जान नथिले जे मु रविवार दिन रिटर्न पड़े आसी बोली से शनिवार दिन आमको नहीं घरे छाड़ देते कहते कि सोमवार कि मंगलवार देखिकी तुम आसवा बट सरप्राइज देवाई आम पलि आसलु रविवार दिन संध्यारे पलि आसलु सरप्राइज देलु तो सहीटा तो आप भिडियो आगे देखा पाइबे तो जमीक देखिले एठी प्रिंस रेडी हो जाइए मु भी बाहर सारे हजबैंड एक्चुअली जाइए कम थी तो अनुगुल जाइए अनुगुल फेरला से आमको नहीं छाड़देवे घरे से पलि आसवे तो आम से भितर रेडी होगी माँ पो थिलु आठी आसला प्रिंस फास्ट तार न्यू टॉय टे खेलीदेला आ देखिपे केमती ता दादा सहित खेलुची खेलला आम बाहर एठी ता पापा बसीजे देन प्रिंस को लेकिन आम माँ पो जीव आम प्रिंस लुकटा आज केमती लगुच निहाती कमेंट करके जनइबे आठी कैमरा पछरे खुड़ी अच्छा तो खुड़ी को देखिए से प्रिंस हसुची से धन धन डाकुं बोली से हसुची आते सब मोमेंट कैप्चर हो पारी एत सब जिनस माने मु शूटिंग कर पारुची कि कौन केवल खुड़ीपा मु तो किसी शूटिंग ही करूनी खुड़ी ही सब शूटिंग कर दौरान मोबाइल एक्चुअली मेनी मेनी थैंक्स जे मैंने से शूटिंग कर दौरान कि वीडियोटा बन दौरान बोली मु पोस्ट कर पारुची मु तो खाली एडिटिंग कर पोस्ट करुच्ची ना तो मुझे बसीजी देन आम बाहर घर को तो मुझे घुड़ी को टाटा करी बाय बाय करके पलैबू आम आएपटे देखिए प्रिंस तो तार मैंने कुआड़े बुलीज कि कुआड़े बाहर को गले तार बहुत खुशी आमती बुलीज बाहर देखुव सब कौन हो कौन ना आमती मैंने जमी छोट पिला इरिटेट होगी कुआड़े बाहर को गले कांदा सेमती किसी ना से जमा माने घरे एमती थे से इरिटेट हे कि कांद बट बाहर को जीव माने से नुआ लोक नुआ जगह देखिले तार बहुत खुशी खाली हसुव देखुव एमती सबुआड़े आठी प्रिंस बसी जाइए बापा पाखे ये खुड़ी डाकुंट धन बाय बाय मामू घर को जाऊँ जल्दी पलि आसबू कहते से तो तार बाहर देखिए व्यस्त तो आम चलू ए मामू घर को सेठी पहुँचला पुणी आपण सहित कथा आईटा मुझे रास्तार गला गोटे रिल गोटे बनई तो से तार क्लीप मुझे देखी दूसरी देखिए थे प्रिंस के खुशी कि आड़ साइड अनाऊँगी मुझे डाकिले भी जमा मो आड़े देखनी तार तो से बाहर को देखार व्यस्त से मो आड़े कौन देख एपटे जमीक देखुं मुझे आम घर को पहुँची गली ये आम भाई वीडियो बनई तो से मैंने पूरा वेटिंग माने वेटिंग थे केतले प्रिंस आसो माने कौन नाती नातुणी है माने झील आसबार खुशी नहीं खुशी अच्छी बट बेसी अपेक्षाटा थाए केतले नाती आसो नाती आसले गेल करूँ कि भंजा केतले आसो धरिकी बुलेबी
ଯେମିତିକି ଦେଖି ମୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ତାର ଦେହ ଖରାପ, ତା ଗୋଡ଼ ଏତେ ପେନ୍ ଥାଇକି ବି ସେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା, ବଟ୍ ଯେମିତି ଜାଣିଲା ମୋ ନାତି ଆସିବ ସେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ନେବି ବୋଲି। ଏଠି ତାକୁ ସେ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ନେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଚାଲିବନି ନା, ମୁଁ ନେଇଯିବି। ସତରେ ବି ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲା, ଯାହାହେଲେ ନାତି ନା। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେ ତାର କିଛି ମାନେ ଫରକ ବି ପଡ଼େନି, ମୋତେ ତାର ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ତାର ନାତିକି ଧରିକି ଚାଲିଲା ସେମିତି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିନେଉଛି, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତ, ସେମାନେ ଟିକେ ଏବେ ମାନେ ଯେମିତି ଅଚିହ୍ନା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସେମିତି ତାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଘରେ ମନେକର ଏଠି ରହିଯାଉଛି ଏତେ ଲୋକରେ ଜାଣୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠିକି ଗଲେ ମାନେ ମୋ ବାପାକୁ ମାଆକୁ କି ତା ମାମୁଁକୁ ପୁରା ଅନଉଛି ଆଗ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ରହିଗଲା ପରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଯାଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଠି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ରହିକି କିଛି ଦିନ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏଠିକି ଆସିଲେ ପୁଣି ତାର ସେମିତି 2-3 ଦିନ ମାନେ 2-3 ଦିନ ତ 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେକ୍ସଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁଦିନ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଥିଲା ସେଇଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସ ଶୋଇଛି, ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ତ ଆମ ପାଇଁ ଏଠି ଲସି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲସି ପିଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ଏଠି ଶୋଇଛି ଅନଉଛି, ଆଉ ସେ ତ ପିଇ ପାରିବନି ବିଚାରା, କ'ଣ କରିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଏଠି ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛୁ। ଏତେବେଳକୁ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ଗଧେଇକି ଖୁଆଇକି ତାକୁ ଆଗ ଶୋଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଘରକୁ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆସୁଛୁ, ବଟ୍ ହଜବେଣ୍ଡ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସ ତ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରୁଛୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଫୋନ୍ କରିକି କହିଦେଇଥିଲି ଇଶାକୁ ଟିକେ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ହଜବେଣ୍ଡ କିଛି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ବାଟରୁ ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ କେକ୍ ଆଉ ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାହା ଯାହା ବି ତା ପାପାକୁ ଦେଇଛି ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ତ ସେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାହାରେ ବି ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ପୁରା ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁପ୍ କଥା ହେଇକି ପୁରା ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପରେ ଏଠି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲୁନ୍ରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଲଭ୍ ୟୁ ପାପା। ଆଉ ଏଠି ଆମର କେକ୍ ବି ଓପନ୍ ହେଲା। କେକ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ୱାର୍ଲଡସ୍ ବେଷ୍ଟ ପାପା। ଆଉ ମୋର ମାନେ ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରିନ୍ସ ମାନେ ପେଟରେ ବି ଥିଲା, ମୋର ସେବେଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଦର୍ସ ଡେ ପ୍ରିନ୍ସ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମନେଇବି। ଆଉ ମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ବହୁତ ଭଲରେ କରିବି, ଯେମିତିକି ସେଇଟା ମେମୋରେବୁଲ୍ ପୁରା ମେମୋରି ହେଇକି ଗୋଟେ ରହିବ, ମେମୋରେବୁଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡାକିବା ପ୍ରିନ୍ସର ବାପାଙ୍କୁ। ସେ ଯଦି 3 ଜଣ ପୁଣି ଆଇଲା ପରେ ନାଚେଲୁ କରିକି ବାବା ରୁହ ବାବା ଆମର ନାଚେଲୁ କଷେ କାବା ଦେଖିକି ହେଇଛି। ଆଉ ତ
ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ ତା ପାପାକୁ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସର ପାପାକୁ ଆମେ ଏବେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଦେଲୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ତ ବୁଝି ବି ପାରୁନି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି, ସେ ବି ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦେନ୍ ମୋ ବାପା ବି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ବାପା ମାଆ ସମସ୍ତେ। ତ ବାପା ଦେନ୍ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସ ଆଉ ତା ପାପା ଆଉ ତା ଜେଜେ ସବୁ ମିଶିକି ଏବେ କେକ୍ କଟିଂ କରିବେ। ଦେନ୍ ଗିଫ୍ଟ ଅନରାପ୍ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ଖାଲି ଅନଉଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିବ। ବଟ୍ ବଡ଼ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତା ପାପା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲେ କି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ନା ଏଇଟା ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଦେଖିକି ଯେ ମାନେ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଦର୍ସ ଡେ ଏତେ ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି। ମୁଁ ତ ବାସ୍ ସେତିକି ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଅର ଏଇ ଡେଟା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହଉ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍, ସେ ସତରେ ବି ଡେଟା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଲା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଦର୍ସ ଡେଟା ଏତେ ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏତେ ଦେଇ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ବି ଦେଖିକି ପୁରା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ, ମୋତେ ତ କହିଥିଲା ମଣ୍ଡେକି ଟ୍ୟୁଜଡ଼େ ଆସିବ, ଆଜି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇକି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣଟା ଜାଣି ବି ପାରୁନି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏବେ କେକ୍ କଟିଂ ହେଇସାରିଲା। କେକ୍ କଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ଖୁଆଇଦେବି। ବାପା ମାଆ ଦେନ୍ ଖୁଡ଼ି ଦାଦା ଆଉ ଭାଇନା, ଇଏ ଖୁସବୁ ମୋ ଭାଣିଜୀ, ଆଉ ଇଶା ଅଂଶୁ ଟିକି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କାରଣ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ପଛରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବୁ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କେକ୍ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ସେ କହିଲା ନାନୀ ମୋତେ ଖୁଆଇନୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇଲି ତାପରେ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗିଫ୍ଟ ଅନରାପ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଗିଫ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିନ୍ସ କେତେ କ'ଣ ତା ପାପାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତା ପାପା ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଲାଗିଲେ ନିହାତି କହିବେ।
ओपनिंग चलছে এখন প্রিন্স প্রিন্স ও নাই ঠিক আছে ঠিক আছে देखो देखो क्या बोल प्रिंस ए ये ये बढ़िया बोल देखो ना पड़ क्या ए राहुल गिरा चले ए रे मेरा बढ़िया प्रिंस किधर नहीं जी फ्रेंड्स मेरा बोला ये रेडी हां हां फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखो इस पापा को बोला लेना है यार क्या हो गया हां हां हो गया छी क्या तैयार कर दे हां हाथ लग जा फ्रेंड्स तो आज वीडियो आपण केमती लगला फादर्स डे वीडियो आपण निहाती कमेंट करके जनइबे आम तो बहुत स्पेशल होता गिफ्ट सब प्रिंस गिफ्ट सब ता बापा जहाँ जहाँ भी देती केमती कौन लगला से सब भी निहाती कमेंट कर जनइबे आई कार्ड गुड़ाक एक्चुअली मुझे सब हाथ में ही बनई सब हैंडमेड जहाँ गिफ्ट नहीं आनी कि आनी चॉकलेट फॉकलेट से गुड़ाक सब कि आनी बट ये कार्ड जहाँ लेटर जहाँ सब मुझे हाथ में बनई से प्रिंट्स हैंड प्रिंट आउ फुट प्रिंट प्रिंट्स ही अच्छे से सब तो केमती लगला आपको निहाती कमेंट करके जनइबे आज एति रखुची नमस्कार जय जगन्नाथ।